जय माताजी जय वडवाड़ा। हूँ छू कृपा रबारी। स्वागत है मारा नवा विडियोनी अंदर। तो आज जो सवारे मोड़ा उठ्या था घरे, क्यार आई गया था, काले आई गया था घरे, पछी सवारे मोड़ा उठ्या ने पछी हजी नास्तो करता था तो पाणी आई गयुं, कपड़ा वपड़ा धोया, जो કેટલા कपड़ा हता। मारी बेन ने ई आव्या छे मेहमान थईने। तो आज बधाय मोड़ा उठ्या था ने बपोरे पाछुं जमवा मोडું થઈ ગયું। અત્યારે 2 વાગી ગયા છે, બધાય आराम करे छे ने वरसाद जेवुं वातावरण छे, पण हजी वरसाद आवतो नथी। क्यारे आवशे? हमणां કેટલા દિવસથી वरसाद जेवुं थाय छे, छाटा आवे ने वरी पाछुं वયું जाय, हरखो वरसतो नथी, बधायनी वावणी थई जाय एवुं। आपणे थोडो घणो विडियो शूटिंग करीने हुई जवानुं छे, पछी उठशुं मोड़ा मोड़ा अने फोटा पाडवाना छे फेसबुक में मूकवा माटे। हमणां કેટલો टाइम छे, टाइम नतो मळतो। द्वारका अने मारा पप्पाने घरे 2 દી रोकाई गया था। काले आव्या छीए सांजे, सवारनुं पछी काम बधुं हतुं ने एक तो उठ्या था मोड़ा, बपोर पछी હવે फोटा पाडशुं ने पछी हालशे थोड़ाक दी मूकवाना, वरी पाछा नवा पाडवाना। अमे पेला राजकोट रहता था, अहींया नौकरी करता था ने हवे अत्यारे अमे गामडे आवी गया छे। अत्यारे अहींया अमे जो ईको लीधो छे ने अहींया क्यारेक फ्री मळता तो आ एवी रीतना ड्राइविंग करवा जाता ज्यारे फ्री होय त्यारे एवी रीते। हवे अत्यारे अहीं गामडे आवी गया छे। अमारे अहींया कांई बीजो कांई वांधो नतो, पण फेसबुक मोनिटाइज थई गयुं हतुं अने अहींया विडिया बनाववानुं ने एवुं बधुं मनाई हती। एटले अमे पछी विचार कर्यो के आपणे आवी रीतना नोकरीमां तो કેટલો टाइम आपणे घरनुं थाय तो सारुं, पछी एवी रीतना विचार करीने नौकरी मूकी दीधी। आजे जमवामांय मोडું थई गयुं हतुं। चूलो जो के सवारनो चालू हतो ने बीजुं बधुं साइडनुं कामिया बधुं चालू हतुं। दाळ भात ने शाक ने रोटली। अमारे રાજવીરભાઈને दाळ भात વધારે ભાવે, दाळ भात होय ज अमारे 1-2 દિવસે। त्यारे अमारे छे ने एक वर्धीमां आके छे, तो कोईने कांई जो वर्धीमां जरूर होय तो कॉन्टेक्ट करजो, हूँ नीचे नंबर आपूं छुं। ने बाकी तो अत्यारे अमारे फेसबुकमां बधुं जे हाले छे ए करवानुं छे, यूट्यूबमां हरखुं ध्यान देवानुं छे। वा अमने कांई टाइम नतो मळतो अने पाछुं ત્યાં થોડીક વિડીયા બનાવવાની બનાવી હતી, ફોટા ને એવું બધું તમે પાડીને મૂકતા હતા જ, પણ પછી થોડુંક એમાં સારું અમને એવું લાગ્યું કે હાલે એમ છે, પછી અમે રજા લઈ લીધી પ્રેમથી। આપણે અત્યારે અહીં હનુમાનગઢ અમારું ઘર તો આમ ફાટલમાં છે, અહીં પાસે નેહડો છે ત્યાં, પણ ત્યાંથી પછી આને ઈકો ને બધું એવું હાંકવા જવાનું, ચોમાસામાં તકલીફ પડે એવું હતું, તો અત્યારે ગામમાં ભાડે મકાન રાખીને રહીએ છીએ। એનું વિડીયો બનાવીશ એક દિવસ, બધું શું છે શું નહીં કેવી રીતે। આપણે જો કે આવી રીતે નરિયાવાળા જ મકાનમાં ફાવે છે રહેવાનું ને એમાં જ રહીએ છીએ। હાલો જો નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ બપોર પછી। બપોર ઘડીક વાર નીંદર કરી, ઋષિ કાંઈ કરવા દીધી ન કરવા દીધી એવું થયું। ઘડીક વાર થયું તો રાજવીરભાઈ ઉઠી ગયા ને હવે અત્યારે સાંજે બધાનું જમવાનું બનાવવાનું છે। તબેલેથી બધા મારા જેઠને બધાય છોકરાને બધા આવવાના છે, તો અત્યારે બધી તૈયારી ચાલુ કરી દીધી છે કે વહેલું થઈ જાય। वरसाद जेवुं थई गयुं छे, छाटा आवता था घड़ीक वार, बपोरे आवता नता आवता ने एम थई जतुं हतुं, पण वरसाद कंई आव्यो नहीं, खाली ठंडू वातावरण रहे है। राम राम कर ले बधाय, नत करवा भूली गयो, कर ले राम राम कर ले, कर ले राम राम कर ले, राम राम कह दे। हालो आजना विडियो में एटलुं ज, मळीए नेक्स्ट विडियो में। जय माताजी।